बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स थी, जिसमें मैं पेश होकर उनको बताया है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, वो आज यहाँ नहीं आ सकते। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने ये ख़ुद कहा कि क्या हम प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दें ताकि वो उनको ले आया जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। 24 अक्टूबर को इमरान खान को प्रोड्यूस करने का हुक्म जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और सिक्योरिटी के लिए आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को भी हुक्म जारी करने का उन्होंने कहा हम आर्डर पास करेंगे, और जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा कि उनको प्रोड्यूस किया जाए। और आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से एक बात बड़ी अहम है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चैलेंज हुआ था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस वक्त शो काज नोटिस का जवाब अभी नहीं आया था, तो लिहाजा शो काज नोटिस का जवाब दिए बगैर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। और दूसरी बात, तमाम हाई कोर्ट्स में, जिसमें स्पेशली सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में ये मैटर सब जुडिस है कि क्या प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन अपनी तौहीन की प्रोसीडिंग्स जारी कर सकता है या नहीं, क्या ये अदालत है, क्या अदालती अख्तियार ये इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर भी अभी बहस होनी है। लेकिन एक बात बड़ी अहम है, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ये प्री पोल रिगिंग नहीं है कि पीटीआई के लीडर्स और वर्कर्स को उठाया जा रहा है। उन लोगों को क्रश करने के लिए तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तमाम इदारे और तमाम मुक़्तदर तबके उनके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। जिस तरह आपने सदाकत अब्बासी को देखा, उसको एक मीडिया हाउस पहुंचाया गया और उसके बाद वहां वो ये कहते हैं कि जनाब मैं तो अपनी मर्ज़ी से अपनी फैमिली के साथ गिलगित चला गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक दिन के बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो उस तरह मीडिया में वो वीडियो पहुंचाई जाती है कि जिसके मुताबिक कि वो पता नहीं साल के बाद अपने घर वालों को मिलने आया, या वो जंगी कैदी था या वो किसी की कैद में था। तो अगर वो आज़ाद अपनी फैमिली के साथ था तो वो उस वक्त एक दिन बाद अपने घर वालों के पास क्यों गया? और दूसरा सवाल ये है कि वो 24 घंटे या 48 घंटे जो मीडिया हाउस से निकलने के बाद वो उसी वक्त घर क्यों नहीं गया? तीसरा सवाल ये है कि सबसे पहले एक शख्स अगर अगवा है या किसी मुकदमे में है, जो कि आज भी उसकी फैमिली ने यहाँ मुकदमा कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी पटिशन फिक्स है, तो वो अपनी फैमिली को तो नहीं बताता, ना पहले अपने घर जाता है, तो वो मीडिया हाउस में टॉक करने पहले पहुंच जाता है। ये मेरा सवाल आपके आज़ाद मीडिया से भी है कि आप कितने एक आज़ाद हो कि उस्मान डार को एक होम मिनिस्टर ये कहता है कि हमने वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करा लिया और उसको गिरफ्तार करा लिया, लेकिन उस वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन के बाद 25 दिन के लिए वो गायब रहता है, और 24 घंटे के अंदर आर्टिकल 10 के मुताबिक उसको पेश किया जाना था, जो कि किसी अदालत में पेश नहीं किया, फिर वो मीडिया हाउस चला जाता है। लेकिन ये जो तर्ज अमल अडॉप्ट किया जा रहा है, लोग इससे मज़ीद नफ़रत पैदा कर रहे हैं, और इससे जो नफ़रतें फैल रही हैं वो इदारों के ख़िलाफ़ भी हैं, वो निज़ाम इंसाफ के ख़िलाफ़ भी हैं, और इंसाफ का दोहरा मेयार लोगों की आंखों के सामने आ रहा है। इसका नुकसान हमारे 25 करोड़ अवाम को है, हमारे तमाम इदारों को है, हमारे निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ को है। इससे अफरा तफरी इंतशार फैलेगा, इसका नुकसान होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। और इसी तरह अगर आप मद्देनज़र रखें तो कोई भी जो मिलिट्री ट्रायल है उसको रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उस अंडरटेकिंग के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद कल केपीके की मिलिट्री ट्रायल कोर्ट ने सिविलियंस का और पीटीआई के वर्कर्स का मिलिट्री ट्रायल शुरू कर दिया है, जो कि सरासर तौहीन अदालत है। मैं ये गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट से भी
اور ان تمام ملٹری کورٹ سے بھی کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کریں. سپریم کورٹ جب فیصلہ دے دے تو اس کی روشنی میں آگے آپ پروسیڈ کریں. اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور ان تمام ملٹری ٹرائلز کو سٹے کرانا چاہیے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز تھی، جس میں پیش ہو کر ان کو بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، وہ آج یہاں نہیں آ سکتے. اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ خود کہا کہ کیا ہم پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیں تاکہ وہ ان کو لے آیا جائے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. 24 اکتوبر کو عمران خان کو پروڈیوس کرنے کا حکم جاری کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور سیکیورٹی کے لیے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو بھی حکم جاری کرنے کا انہوں نے کہا ہم آرڈر پاس کریں گے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے. اور آج کی پروسیڈنگز کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چیلنج ہوا تھا اور فائنلی سپریم کورٹ میں گیا تو اس وقت شو کاز نوٹس کا جواب ابھی نہیں آیا تھا، تو لہٰذا شو کاز نوٹس کا جواب دیے بغیر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات، تمام ہائی کورٹس میں، جس میں اسپیشلی سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ میٹر سب جوڈس ہے کہ کیا پروسیڈنگز کانٹیمپٹ آف کورٹ کی کسی بھی شخص کے خلاف الیکشن کمیشن اپنی توہین کی پروسیڈنگز جاری کر سکتا ہے یا نہیں، کیا یہ عدالت ہے، کیا عدالتی اختیار یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر بھی ابھی بحث ہونی ہے. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز اور ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے. ان لوگوں کو کرش کرنے کے لیے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام ادارے اور تمام مقتدر طبقے ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. جس طرح آپ نے صداقت عباسی کو دیکھا، اس کو ایک میڈیا ہاؤس پہنچایا گیا اور اس کے بعد وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو اپنی مرضی سے اپنی فیملی کے ساتھ گلگت چلا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن کے بعد جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس طرح میڈیا میں وہ ویڈیو پہنچائی جاتی ہے کہ جس کے مطابق کہ وہ پتہ نہیں سال کے بعد اپنے گھر والوں کو ملنے آیا، یا وہ جنگی قیدی تھا یا وہ کسی کی قید میں تھا. تو اگر وہ آزاد اپنی فیملی کے ساتھ تھا تو وہ اس وقت ایک دن بعد اپنے گھر والوں کے پاس کیوں گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے جو میڈیا ہاؤس سے نکلنے کے بعد وہ اسی وقت گھر کیوں نہیں گیا؟